बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो बड़ी खबरें हैं जो कि आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली खबर तो ये है कि चीफ जस्टिस कासिम खान जो हैं, जो कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, किस तरह से इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश पर किस तरह से उनके खिलाफ एक दरख्वास्त जो है वो दे दी गई है। किस तरह से उनकी असरअंदाज होने की कोशिश है, क्या दरख्वास्त दी है, किसने दरख्वास्त दी है, किसको दरख्वास्त दी है, क्यों दरख्वास्त दी है और क्या कार्रवाई जो है वो इस पर होने जा रही है, इस हवाले से बड़ी अहम तफसीलात हैं वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। जबकि दूसरी बड़ी खबर ये है कि पीपल्स पार्टी ने भी पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जो है वो सामने आ गई है और उसने तहरीक इंसाफ की हिमायत का भी ऐलान कर दिया है। क्या हिमायत का ऐलान किया है, कैसे जो है वो पीटीआई के हक में सामने आई है, इस हवाले से भी बड़ी अहम डिटेल्स हैं, बड़ी अहम तफसीलात हैं वो आप नाज़रीन की खिदमत में जो है वो पेश करेंगे। सबसे पहली खबर तो नाज़रीन चीफ जस्टिस कासिम खान साहब के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान साहब जो हैं वो दौरा करने जा रहे हैं हल्का पीपी 88 का, जहां पर कुछ हफ्तों के बाद ज़िमनी इंतखाबात जो है वो होने जा रहे हैं। ऑब्वियसली इस ज़िमनी इंतखाबात के दौरान वहाँ चीफ जस्टिस साहब का दौरा, और इतलात के मुताबिक इस दौरे के दौरान वो मुस्लिम लीग नून के वहाँ के जो उम्मीदवार हैं और उनके जो कारकुनान हैं उनसे मिलेंगे। ऑब्वियसली ये एक बड़ी खबर है जो लाहौर हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस कासिम खान साहब, वैसे ही सोशल मीडिया पर देखा जाए तो काफ़ी ये मुतनाज़ा जो है वो लाहौर हाई कोर्ट रही है। ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान के हवाले से काफ़ी ये मुतनाज़ा है कि यहाँ से शरीफ ख़ानदान को हमेशा ही रिलीफ दिया जाता रहता है और इस पर काफ़ी बहस जो है वो चलती रहती है। और इस दौरान ये खबर सामने आना कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो सियालकोट के हल्का पीपीआई 88 में ज़िमनी इंतखाबात से कबल जो है वहाँ का दौरा करके वहाँ के उम्मीदवार से मिल रहे हैं और वहाँ के कारकुनान से जो है वो मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये भी एक क्वेश्चन मार्क जो है वो है और इसी के ऊपर एक बड़ी दरख्वास्त भी जो है वो दे दी गई है। मुकम्मल खबर क्या है वो मैं आपके सामने जो है वो पढ़ देता हूँ। तो नाज़रीन, यहाँ पर मामला कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीपी 38 ज़िमनी इलेक्शन में, अच्छा मैंने शुरू में पीपी 88 बोल दिया तो ये दरअसल पीपी 38 है। तो पीपी 38 ज़िमनी इलेक्शन में जो उम्मीदवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसने जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दौरे को रुकवाने के लिए दरख्वास्त जो है वो दी है और ये जो दरख्वास्त है वो रिटर्निंग ऑफिसर को दी गई है जो कि हल्का पीपी 38 का रिटर्निंग ऑफिसर है। और उसमें ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस कासिम खान साहब को जो है वो इस दौरे से रोका जाए। इसके अलावा दरख्वास्त में मजीद ये भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस कासिम खान साहब जो हैं वो अपने दौरे के दौरान लीगी रहनुमाओं और उम्मीदवार से मुलाकातें भी कर रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात से कबल चीफ जस्टिस का हल्के का दौरा इलेक्शन मुहिम पर असर अंदाज हो सकता है। ऑब्वियसली ये जब वो उनसे मिलेंगे तो ये जो है वो असर अंदाज हो सकता है। तो ये वो वजूहात है जिसकी वजह से इन्हें जो है वो दौरे से रोका जाए और रिटर्निंग ऑफिसर से ये इस्तदा जो है वो की गई है। अब नाजरीन, अगर इस दरख्वास्त को एंटरटेन किया जाता है और चीफ जस्टिस साहब को रोक दिया जाता है दौरे से पीपी 38 के, तो ऑब्वियसली ये एक और बड़ा सवालिया निशान उठ जाएगा यहाँ पर कि क्या वाकई वो वहाँ पर मुलाकात करके तो असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो एक सिटिंग चीफ जस्टिस हैं और उनकी अभी जो मुद्दत है खैर वो 5 जुलाई को ख़त्म हो रही है। 5 जुलाई को वो ओहदे से उनकी जो रिटायरमेंट है वो हो जाएगी, लेकिन उसके पहले एक हफ्ता तो अभी उनके पास है और एक हफ्ते में वो सिटिंग चीफ जस्टिस हैं। तो इस दौरान वहाँ का दौरा करना और फिर इस तरह से पीटीआई के उम्मीदवार की तरफ से ये एक बड़ी दरख्वास्त सामने आना यकीनन ये बहुत सारे सवालात को जो है वो जन्म दे रहा है कि आखिर चीफ जस्टिस साहब वहाँ पर मिलने क्यों जा रहे हैं। और ऑब्वियसली तमाम तरह सूरत हाल को देखा जाए तो कोई भी बंदा ये कह सकता है कि ऑब्वियसली जब वो वहाँ से मिलेंगे, बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, तो उनका
کا ایک جو ہولڈ ہے، یا وہاں پر اگر ان کے بہت سارے جو چاہنے والے ہیں تو وہ جو ہے وہ اس طرف راغب ہوں گے۔ بہرحال دیکھتے ہیں اس حوالے سے جو ریٹرننگ آفیسر ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور اس کی ڈیٹیلز بھی انشاءاللہ آپ ناظرین کی خدمت میں جو ہے وہ ہم پیش کریں گے۔ دوسری خبر کی جانب ناظرین آتا ہوں، تو دوسری خبر بھی PP38 سیالکوٹ کے حوالے سے ہی ہے۔ معاف کیجیے گا، PP38 سیالکوٹ میں پیپلز پارٹی کا جو امیدوار ہے وہ حکومت کے حق میں دستبردار جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ نامینیشن پیپرز، کاغذات نامزدگی جو ہے وہ تینوں بڑی جماعتوں کی جانب سے جمع کروائے گئے۔ مسلم لیگ نون کا بندہ بھی یہاں پر کھڑا ہوا، پاکستان تحریک انصاف کا بھی کھڑا ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی بندہ یہاں پر کھڑا ہوا، لیکن اب پیپلز پارٹی کا جو بندہ ہے، پیپلز پارٹی کا جو امیدوار ہے، اس نے تحریک انصاف کے حق میں دستبردار جو ہے وہ اعلان اس کی جانب سے کر دیا گیا ہے، یعنی کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل چکا ہے، اس نے پی ٹی آئی کی حمایت جو ہے وہ کر دی ہے۔ اور یہ بھی ایک بڑی خبر ہے کہ پیپلز پارٹی جو کہ حکومت کی اپوزیشن کی ایک اتحادی ہے، اور دونوں مل کر جس طرح سے ایک مہم بھی عمران خان صاحب کے خلاف چلا رہے ہیں، اس دوران یہ ایک بڑی خبر آنا اور یہ جو دستبرداری کا فیصلہ ہوا ہے ناظرین، اوبیسلی یہ کوئی امیدوار جو ہے یہ خود سے نہیں کر سکتا، یہ آصف علی زرداری کی ہدایات پر ہوا ہے۔ آصف علی زرداری نے ہی یہ ہدایت جاری کی، اور اس کے بعد یہ جو امیدوار ہے اس امیدوار نے پی ٹی آئی کی حمایت میں جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہ جو آصف زرداری کی جانب سے یہ ایکشن لیا گیا ہے، اطلاعات کے مطابق جو اسپیکر قومی اسمبلی پرویز الہی ہیں ان کی جانب سے آصف زرداری سے یہ کہا گیا کہ وہ جو ہے وہ اپنے امیدوار کو واپس لے لے، پیچھے لے لے، اور وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حمایت کرے، جس کے اوپر آصف زرداری نے جو ہے وہ ان کی یہ بات مانی اور اپنا جو امیدوار تھا اس کو بٹھا دیا۔ اور اوبیسلی جو ایک اعلان ہے، یہ ایک اعلان ہی ہے کھلم کھلا کہ وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی اب حمایت جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس سے حلقے کی سیاست کے اوپر بڑا جو ہے وہ اثر پڑے گا۔ اور اوبیسلی جو ایک بڑی تعداد میں جو ووٹس تھے پیپلز پارٹی کے بھی، وہ بھی اب تحریک انصاف کو جو ہے وہ پڑیں گے، اور یہ ایک بڑا سیٹ بیک بھی ہے اپوزیشن کے لیے کہ ابھی تو جو عام انتخابات ہیں 2023 کے وہ تو آئے ہی نہیں ہیں، یہ تو ضمنی انتخابات ہیں جہاں پر یہ ایک نشست ہے خالی، اور اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ کس طرح سے پی ٹی آئی کی حمایت کر رہی ہے، تو یہ جو ہے وہ اوبیسلی مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کے لیے ایک بڑا ایک اور جو سیٹ بیک ہے وہ بھی ہے۔ اور اوبیسلی اس وقت اس حمایت کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا جو امیدوار ہے وہ واضح طور پر اس وقت فیورٹ ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ PP38 میں بھی کیا جو ہے وہ ریزلٹس آتے ہیں اور اس کا کیا جو ہے وہ نتیجہ نکلتا ہے، اس حوالے سے بھی جو ڈیٹیلز ہوں گی وہ بھی آپ ناظرین کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کرتے رہیں گے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔